K. K. Ano? Si K. Si K. Yung ano, yung birthday. Si K, yung birthday niya. Yung birthday niya na New Year. Si K. Kilala niyo yung si K. S. Tissue. May S yung kasama. Tissue. D. Ay, mali. Zebra. E. Tissue. Tissue. Ay. Bastos. Bawal yun. Bastos. Ano tayo? W. Mary Aida Lee. Rivera Laca. Aida. Pangalan ko yun eh. Pangalan ko. 6 pa lang ako. Yes. Lakmis. Oy! Di ba yun? Q. Banana Q. Teddy bear, Koromi, teddy bear. G ba yun? Ay, G. Tignan nyo guys, diba? Magko-comment ako dito ng G. U. Banana Q. Oh. Bakit? Banana Q. Q. Ay, O pala yun. O. O. G. OG. O, diba? Ano? Diba may OG? Ano ba yung OG? Alam niyo yun? Hindi ko alam eh. OG lang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,